Gamelan, a jewel in the royal crown. The music of the gamelan is symbolic of the history, the magic, and allure of the Malay world as interpreted through music and dance. The gamelan, in essence, is a vibrant musical tapestry inspired by our own evolution that has stood the test of time from the day of ancient civilizations to the great empires and the great wars. As far back as a time when the great temple of Borobudur in Java was built, basic gamelan instrumentation was already in existence, for they can be seen etched into the walls of a temple, signifying their historical importance. Much of the mysticism surrounding the music perhaps can be attributed to its usage by ancient kings as the instrument of choice to accompany their prayers to gods. And with the advent of Islam in Java, once again the gamelan was used to add drama to the religious rhetoric of Wan Bonang. And from there, the popularity of the gamelan grew and became incorporated in local dances and performances. In the days of the Malay archipelago, when Malays travelled freely between what is now Indonesia, the Philippines and Malaysia, they also brought along with them their gamelan instruments. One such gamelan troupe landed in Pahang via Johor Riau Lingga. Ikut sejarah, gamelan Melayu mula sampai ke negeri Pahang sekitar tahun 1811, itu ketika perkahwinan di antara Tun Esah dengan Tun Husin, di antara kerajaan negeri Pahang dengan Kesultanan Riau, dan dia dibawa khas untuk perkahwinan tersebut bagi menghiburkan acara perkahwinan. Dan juga selepas perkahwinan tersebut, gamelan Pahang dikatakan mula bertapak di Pahang, dan hinggalah ke hari ini gamelan tersebut terus menjadi salah satu kesenian yang popular dan penting di Pahang. Walaupun gamelan Melayu asal datang daripada gamelan daripada Indonesia, tetapi cara permainannya banyak dipengaruhi oleh pengaruh setempat. Local flavor, warna-warna tempatan, cita rasa tempatan, dan dia diubah suara mengikut keperluan. Jadi bila dia sampai ke tanah Melayu, bunyinya cukup harmoni, halus dan begitu mengasyikkan. Ya, kalau kita mendengar bunyinya memang kita dapat seolah-olah dia membawa kita satu ke dunia yang lain. Cukup menghayalkannya. Sebenarnya bila kita pertama kali melihat gamelan, saya cuma tahu pasal muzik sahaja. Saya tak tahu bahawa gamelan pernah diiringi dengan tarian. Kemudian apabila saya membaca banyak artikel, selepas melihat tu saya lebih membuat banyak kajian pasal gamelan. Saya difaham memang terdapat banyak kumpulan tarian sebenarnya di Pahang pada sekitar tahun 80-an. Apabila alat gamelan dibawa balik ke Terengganu, kita banyak persatuan-persatuan ataupun individu yang menubuhkan kumpulan tarian gamelan. Pertamanya pada saya, tarian gamelan ni satu tarian yang cukup susah untuk dipelajari mungkin, kerana begitu perlu satu kesungguhan dan ketekunan, dan begitu memerlukan gerak yang cukup teratur dan teliti, memerlukan disiplin yang cukup tinggi untuk dipelajari. Di situ sebenarnya keistimewaan tarian gamelan pada saya. Within Malaysia itself, gamelan may be heard in performances throughout Johor, Terengganu, Kelantan, and all the way to Sarawak. However, it is in Pahang that royal connections were forged inextricably with the music. The gamelan set that is kept at the Sultan Abu Bakar Museum in Pahang is one of the original 3 that was first sent to the state. The depth and richness of sound is second to none. A gamelan set is created as one complete unit, consisting of several parts, and these are not interchangeable with other sets, as the instruments have been built to harmonize with each other. Thus, each gamelan set produces its own unique tonal qualities and sound.
mula belajar main gamelan mulai tahun 1980, iaitu lebih kurang 28 tahun lah. Saya rasa bertuah lah kerana dapat main alat daripada turun-temurun yang dulu. Seolah kadang-kadang saya fikir soalan ni saya pun macam duduk di zaman dulu jugalah. Saya sebenarnya orang seni lah, orang kata seni. Saya minat muzik. Kebetulan waktu itu alat gamelan tu ataupun muzik gamelan memang ada di museum. So saya cubalah main gamelan untuk sendiri-sendirilah dengan kumpul kawan-kawan yang minat muzik. Kita just main suka-suka lah. Pada itu timbullah minat gamelan dan cadang pada pengarah kenapa tidak wujudkan cari jurulatih dan wujudkan satu kumpulan untuk Museum Negeri Pahang. Since the 1800s, gamelan music has taken an extraordinary journey through the vivid desires of society at every age, from exotic interpretations of complicated melodies. The magic of the gamelan is in its ability to translate the nuances of the composer and pay homage to artistic creations. Kita perlu banyakkan kita punya anggota kita banyak bergerak, terutama tangan, terutama main bonang ataupun main apa yang tempat saya main itu bonang. Kita menggunakan dua tangan. So tangan sentiasa bergerak-gerak dan juga kita perlu menggunakan fikiran kita. Sebab kita nak ingat not lagu dan kalau ada tarian kita kena tengok pada tarian. So semua itu perlukan tenaga. Masalahnya sekarang ni bukannya tak ada tanda mengajar ataupun tak ada orang kata kumpulan ataupun yang minat. Masalahnya sekarang alat. Itu yang masalah utama. Kalau ada alat, banyak alat, budak-budak kecil saya nampak banyak yang berminat. Terutama kalau kita tengok lawatan-lawatan budak-budak sekolah di satu atau pra ke museum lah. Mereka bila nampak alat gamelan ni masing-masing semua pergi nak mengetuk-ngetuk nak bermain. The scarcity of the instruments lies not in a lack of materials or interest, but through a shortage of artisans. Creating a gamelan set requires not only highly skilled craftsmanship, but also an ear for the music. The instruments themselves are usually cast from a blend of iron, tin ore and select wood. In Pahang, they are made out of a blend of Perungu iron and white tin ore. The music of the gamelan is familiar to most through the wayang kulit, or shadow puppet shows that can be found throughout Malaysia and Indonesia. It is also ubiquitous in dance performances in Java and Bali. In Pahang, the joget Pahang can be distinguished from others by its deliberate and delicate movements and magical symbolism. The relationship between music and dance in gamelan is symbiotic, and perhaps the best way to fully appreciate the romance and the mysticism of the music is through its dance. And with all things mystical, there are rites and rules to be followed. In Pahang, the dancers of the gamelan will bathe themselves with flowers, a ritual designed to give the dancer the energy and radiance needed to complete a routine. Sir Frank Swettenham, the famous British governor, remarks upon how he once witnessed a dance that lasted for more than 10 hours. Such is the hypnotic effect the music has on its dancers. Saya mula belajar semenjak saya mula menyertai grup kebudayaan di negeri Pahang tahun 1992. Pada saya, tarian gamelan satu tarian yang unik, klasik dan ianya banyak menggambarkan maksud-maksud yang tersirat di sebalik pergerakan tarian itu. Contohnya pergerakan burung seperti tumbuh-tumbuhan dan banyak lagi. Pada pandangan saya lah, tarian gamelan ni sebab dia terlalu halus pergerakan dia dan unik dan ianya melambangkan satu suasana yang cukup sensitif berbandingkan tarian-tarian lain yang terlalu lasak dan begitu mencabar. Tarian gamelan ni pada hakikatnya kita nampak memang
senang, lembut dan mudah diikuti, tapi sebenarnya untuk mendapat satu-satu pergerakan dalam gamelan itu amatlah sukar kerana kita banyak menggunakan pergerakan kaki, liuk badan dan baring dan duduk, orang panggilnya duduk katak, dan ianya akan menjadikan seorang yang belajar itu akan jadi cepat bosan, dan sesiapa yang tidak dapat memberi komitmen yang baik dalam tarian gamelan ini akan menjadikan mereka kurang berminat untuk mempelajarinya. Tetapi jika mereka telah mendapat asas daripada pergerakan gamelan ini, pasti akan menyukainya. Setiap tarian mempunyai makna dan maksudnya sendiri. Seperti gamelan bagi saya, ia satu gambaran pergerakan yang menyampaikan satu maksud kepada maksud yang tersirat dalam pergerakannya. Seperti macam gamelan Timun Burung, dia merupakan sebuah tarian yang menjadikan burung sebagai simbol dalam tarian itu. Sebagai seorang anak seni, saya berharap anak-anak muda zaman sekarang dapat mencubakan diri dalam bidang tarian ini dan belajar apa itu gamelan. No performance is complete without attention to costumes and accessories, and it is the same with the gamelan dance. From intricate hair accessories to the colours of the dancer's sarong, each part of the dancer's costume is designed to heighten the vibrance of the performance and exaggerate the drama of the movement. Through it all, the music of the gamelan has remained unique and provocative. At the dawn of a new century, let us not forget the music which has defined our culture and defied the passage of time.